मम्मी आज संडे रे खाइयो कौन होईची? भात डालमा भजा ଆଉ କଣ मम्मी मजा लाଗୁଛି आज ମୁଁ ଖାଇ ପାରିବିନି पेटटा बहुत जोर से कौन होଉଛି आज ମୁଁ ଖାଇ ପାରିବିନି ଯାଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଡାକିବନି पेटटा मम्मी तो मते କହିଥିଲା ଡାଲମା କରୁଛି ବୋଲି ଇଏ ତ କहीं ଡାଲମା ବାସ୍ନା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି मम्मी मजा लाଗୁଛି ଆଉ କିଛି କରୁଛି ଯାଏ ଦେଖେ କଣ କରୁଛି मम्मी ଏଟା ତ କାଇଁ ଭଜା ବାସ୍ନା ଲାଗୁନି ଦେଖିଆ କଣ ହେଇଛି मम्मी मते डालमा आइଛି ବୋଲି କାଇଁ କହିଲ आज तो चिकेन आइଛି जो दिन डालमा आला मम्मी के पेट कण बहाना देखी खसी गली आज मम्मी मते फसई देला मम्मी को तो मना कर देछि मते खाइया को डाकियोनी बोली की एबे करबी कोन आज ओपा को रोया को पड़ियो